नमस्कार बंधुगण। टंका रोजगार करने सहज किंतु आपण यहाको किपरि परिचालन करिवे ताहा शिखिछन्ति कि? कारण आज दुनिया रे केवल टंका रोजगार करने यथेष्ट नुह। जदि आपण उपार्जन करिथिबा टंका को परिचालन करने संचय करने एवं वृद्धि करने शिखिछन्ति सेतेबेले प्रकृत दक्षता प्रमाणित हुए। आउ जदि तुमे एही कला शिख तेबे विश्वास कर गोटे दिन टंका मध्य तुम पई काम करिवो एवं तुमे सही भिड़रू अलगा होई जिवो जे माने सारा जीवन टंका रोजगार करने पछरे दौड़ी दौड़ी बिताई दियंती। तेबे आजिर विषय होउछि किपरि टंका संचय करिवे एवं टंका संचय करिवार सठिक उपाय कौन एवं आमे एहाकू एक सहज एवं आकर्षणीय भाषा रे बुझाइबु जहा द्वारा एहा केवल सूचना नुहे बरं आपणक जीवनर एक अभ्यास होइजिवो। तेबे बंधुगण आसंतु टंकार मनसत्व को आरंभ करिवा। देखंतु टंका केवल कागज टुकुड़ा नुहे, यह एक माइंडसेट एक चिंताधारा। अधिकांश लोक विश्वास करती जे आय वृद्धि पाइले सबकिछि ठीक हो, किंतु वास्तवता होउछि जे आय वृद्धि पाइबा सहित खर्च मध्य समान गति रे वृद्धि पाइथाय। कारण आमर अभ्यास बदले नाही, तेणु प्रकृत संपत्ति आय वृद्धि रु आसीबो नाही बरं खर्च नियंत्रण एवं संचय वृद्धि रु आसीबो। यह हेउछि धनी लोक माने प्रथम काम करती, से टंका रोजगार करती एवं एहार एक अंश संचय करती एवं तापरे एहाको सठिक स्थान रे विनियोग करती किंबा इन्वेस्ट करती, जहा द्वारा टंका सेमानक पई निष्क्रिय आय रे परिणत हुए। एबे प्रश्न उठे जे आमे किपरि आरंभ करिबा एवं सर्वप्रथम आपनको एही तीनोटी जिनिस बुझिबाकू पड़िबो। टंका रोजगार करिबा गुरुत्वपूर्ण, द्वितीय टंका संचय एवं परिचालना आहुरी गुरुत्वपूर्ण, तृतीय हेउछि संचित टंका रोजगार करिबा हेउछि आपणक स्वाधीनतार चाबिकाठी। तेणु आसंतु एहाको गोटिए गोटिए करी बुझिबा। प्रथम पदक्षेप होउछि एक बजेट प्रस्तुत करिबा एवं आवश्यक खर्च को ह्रास करिबा। जदि मास शेष रे तुमे भाबुछ जे तुमे बहुत रोजगार करूछ किंतु किछि बाकी नाही, तेबे बुझि जाओ जे तुमको एक बजेट दरकार। एक सरल डायरी किंबा जे कोनोसी मोबाइल ऐप नियो एवं सेथिर प्रत्येक आय एवं खर्च लेखिबा आरंभ कर। धीरे धीरे तुमे निजे अनुभव करिवो जे टंका केउंठी नष्ट हेउछि। आपनको खर्च को तीन भाग रे विभक्त करंतु। प्रथमे अनावश्यक खर्च, भड़ा, विद्युत, पानी, राशन इत्यादि। द्वितीय होउछि जीवन शैली खर्च, रिचार्ज, सिनेमा, बाहर खाइबा इत्यादि। तृतीय होउछि भविष्यत पई प्रस्तुति, संचय, निवेश, बीमा इत्यादि। एबे एठारे सबठारु गुरुत्वपूर्ण नियम आसुछि। प्रथमे निजको टंका दियो। जेतेबेले तुमर दरमा आसीबो प्रथमे एथिरु अति कम रे 20% निज पई अर्थात संचय एवं निवेश पई बाहर कर। तापरे बाकी खर्च कर। एहा धनी लोकंक अभ्यास। एथि पई आपण 50, 30, 20 नियम मध्य ग्रहण करि परिबे। आवश्यकता पई 50%, इच्छा पई 30% एवं संचय पई 20%। एबे आसंतु जरूरी कालीन पांठी विषय रे आलोचना करिबा, जहा सबठारु गुरुत्वपूर्ण किंतु प्रायतः लोक माने एहाकू अणदेखा करंती। कल्पना करंतु जदि आपण हठात आपणक चाकरी हराइबे, दुर्घटनार सम्मुखीन हेबे किंबा परिवारर कोनोसी सदस्य जरूरी कालीन परिस्थिति रे सम्मुखीन हेबे एवं आपणक पाखरे टंका नाही, तेबे आपण ऋण नेबे किंबा आपणकर संचय शेष कर देबे। तेणु एहा गुरुत्वपूर्ण जे आपणकर आय अति कम रे 6 मासर समकक्ष एक जरूरी कालीन पांठी रहिबो एवं एही पांठी को एक पृथक संचय अकाउंट रे रखंतु, जहा आवश्यक नहेले केबे भी व्यवहार करा जिबा उचित नुहे। एबे आसंतु प्रकृत खेल को बुझिबा। निवेश, जदि टंका बैंक रे पड़ी रहिछि तेबे ताहा केवल संचित हेउछि किंतु एहा बढ़ु नाही एवं जदि एहा बढ़ु नाही तेबे आपण केबे भी धनी हेई परिबे नाही। केवल निवेश माध्यम रे आपणक टंका आपणक पई काम करे। जदि आपण रिस्क नै परिबे तेबे स्टॉक, म्यूचुअल फंड, एसआईपी किंबा बिजनेस रे निवेश करंतु। जदि आपण कम रिस्क नबाकू चाहंती तेबे पीपीएफ, एफडी, एनपीएस, सोना रे निवेश करंतु माने इन्वेस्ट करंतु। किंतु मने रखंतु कोनोसी विनियोग आपनको राताराती धनी करिवो नाही। तेणु धैर्य रखंतु एवं दीर्घकालीन चिंता करंतु। एबे आसंतु टंका परिचालनार सठिक कला विषय रे आलोचना करिबा। तेणु प्रथमे आपनकर आय एवं खर्चर हिसाब रखंतु। तुमर प्रत्येक टंका केउठारु आसुछि एवं केउठाकू जाउछि ताहा तुमको जानिबा उचित। आउ गोटिए शिखंतु,
ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ ଇଚ୍ଛା ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ବୀମା ନେବା ଜରୁରୀ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଋଣରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ତେବେ ହିଁ ଋଣ ନିଅନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦିଅ। ଚତୁର୍ଥ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ରିସ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଳନକୁ ବୁଝନ୍ତୁ। ଅଧିକ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ପାଇବା ପାଇଁ ଭୁଲ ସ୍ଥାନରେ ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସଞ୍ଚୟ ବିପଦରେ ପଡ଼ିପାରେ। ତେଣୁ ନିଜକୁ ଆର୍ଥିକ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରି ଚାଲ। ପୁସ୍ତକ ପଢ଼, ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖ, ଶିଖିବା ଜାରି ରଖ। ଏବେ ଧନୀ ହେବାର ଅଭ୍ୟାସ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମ ଅଭ୍ୟାସ ହେଉଛି ପ୍ରଥମେ ସଞ୍ଚୟ କରିବା ଏବଂ ତାପରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ଶିଖିବା ଜାରି ରଖ। ଧନୀ ଲୋକମାନେ ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ନୂଆ ଶିଖନ୍ତି। ତାହା କର ସୂଚନା ହେଉ, ନିବେଶ ବିକଳ୍ପ, ବ୍ୟବସାୟିକ ଧାରଣା କିମ୍ବା ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ। ତୃତୀୟ ହେଉଛି ସମୟର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝ। ଧନୀ ଲୋକମାନେ ମୋବାଇଲ ସ୍କ୍ରୋଲ କରିବା ବଦଳରେ ନିଜକୁ ଉନ୍ନତ କରିବାରେ ସମୟ ବିତାନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥ, ଏକାଧିକ ଆୟ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ଦରମା ସହିତ ଏକ ସାଇଡ୍ ଇନକମ୍ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, ୟୁଟ୍ୟୁବ, ବ୍ଲଗିଂ, ଫ୍ରିଲାନ୍ସିଂ କିମ୍ବା ଅନଲାଇନ୍ ବିଜନେସ୍ କରି। ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ହେଉଛି ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ରଖନ୍ତୁ। ଧନୀ ଲୋକମାନେ 10-15 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରନ୍ତି। ସେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଦୀର୍ଘ ଧନୀ ହେବାର ଲୋଭ ଅଧିକ କ୍ଷତି କରିପାରେ। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଟଙ୍କାରୁ କିପରି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବେ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସ୍ମାର୍ଟ ଇନଭେଷ୍ଟ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରତି ମାସରେ SIPରେ 5,000 ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରନ୍ତି ଏବଂ 15 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରଖନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ 25-30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ପାଣ୍ଠି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଏକ ଭଲ ବ୍ୟବସାୟିକ ଧାରଣା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ଏବଂ ଏଥିରେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ସମୟ ବିନିଯୋଗ କରନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ବ୍ୟବସାୟ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇପାରିବ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ରିଏଲ ଏଷ୍ଟେଟ୍ ବିନିଯୋଗ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆଗାମୀ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ବହୁତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଶେଷରେ ମୁଁ କେବଳ ଏତିକି କହିବି ଯେ ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରିବା ଏକ ଅଭ୍ୟାସ ଏବଂ ସମୟ ସହିତ ଅଭ୍ୟାସ ଗଠନ ହୁଏ। ପ୍ରତି ମାସରେ ଟିକିଏ ସଞ୍ଚୟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କର। ଆପଣଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, ଶିଖିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ତୁମେ ଆଜି ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରହଣ କର, ତେବେ କାଲି ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକ ତୁମକୁ ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ଏବଂ ଶାନ୍ତି ଦେବ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରୁ କିଛି ନୂଆ ଶିଖିଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ।